السلام عليكم أبناء التلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي. اليوم إن شاء الله غادي نخدمو مع بعضياتنا صفحة 8 من لو ليفغ اللي مقرر عندكم هاد السنة إن شاء الله. عندنا هنايا ايفالواسيون ديانوستيك ياك. المهم غادي نخدمو لا كونجوغيزون إن شاء الله entoure le temps de chaque phrase، يعني غادي نحيطو على le temps de chaque phrase. Ce professeur عندنا هنايا le verbe aime lire des poèmes، يعني le verbe aimer si le présent مصرف في البريزون مفهوم. عندنا la phrase B nous irons tout à l'école. nous irons si le verbe aller au futur، يعني غادي نحيطو على الفيتور ياك. Il a réussi son examen. Il a réussi si le verbe réussir au passé، يعني غادي نحيطو على passé يعني le passé. في هاد لو طابلو عندنا indique le groupe de ces verbes، يعني غادي نقولوا اي verbe اش من جروب هو. عندنا في لاكولون الاولى verbe الثانيه جروب. écrire غادي نديرو في الجروب troisième جروب. interroger غادي نديرو premier جروب. réussir غنديرو deuxième جروب. mordre غادي نديرو troisième جروب. في la question numéro 3 conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé، يعني recopier au futur simple. recopier عندنا le verbe recopier وعندنا les élèves. في futur simple شنو غنديرو les élèves recopieront ONT leur leçon، لأن recopier غادي نصرفو لكم دابا غادي تسمعوا أبناء التلاميذ كامل لي بيرسون كاملين. je recopierai AI، tu recopieras AS، elle recopiera A، nous recopierons ONS، vous recopierez EZ، ils recopieront بحال les élèves ONT recopieront leur leçon ONT. عندنا هنا le verbe être au présent. أمين هنايا أمين و le verbe être شنو غنقولو أمين إي pilote. le verbe être au présent هو je suis، tu es، elle est، nous sommes، vous êtes، elles sont، elles sont. وهنا غادي نديرو أمين إي pilote. عندنا le verbe finir au passé composé. Karim et Amin leur travail. Karim et Amin في le passé composé avant fini avec S leur travail. لأن finir au passé composé في les personnes كاملين شنو تنقولو j'ai fini، tu as fini، elle a fini، nous avons fini، vous avez fini، ils ont fini مفهوم. عندنا courir au présent. courir au présent mes camarades شنو تنقولو courir au présent mes camarades courent. courir au présent كنقولو je cours، tu cours، elle court، nous courons، vous courez، elle court. وبما أن عندنا مي كاماراد يعني راه هي بحال troisième personne du pluriel كنقولو مي كاماراد courent dans la cour. مفهوم أبناء التلاميذ. غادي نجيو هنا عندنا سميتو عندنا complète avec G و G، يعني غادي نكملو هاد الكلمات بجي ولا بجي. ne dérange pas كنديرو جي تانية. ne dérange pas ce joli bébé. complète avec C O K ou K. quand Karima tombe malade il prend des médicaments. مفهوم. complète avec EI, AI, E accent ou E accent.
غادي نديرو ferme les fenêtres avec E avec الثانية اللي هي accent مفهوم. de la maison AI la neige EI tombe tout près avec accent du canapé avec accent. عندنا هنايا production de l'écrit complète la fiche de renseignement. غادي نكتبوا له النو يعني الاسم ديالكم، البرينو هو اللقب، النو هو اللقب والبرينو هو الاسم، ولاج هي العمر، date de naissance مكان الازدياد، lieu de naissance date de naissance تاريخ الازدياد، والlieu de naissance مكان الازدياد، والادغيس غادي نكتبوا لادغيس ديال السكن اللي نتوما فيه حاليا. نيميرو دو تيليفون دان بارون يعني ديال واحد في لي بارون ديالكم، يا الاب يا الام، غادي نكتبوا رقم التليفون. نون دو ليكول غادي نكتبوا الاسم ديال المدرسه. كلاس دو ليكول كنكتبوا القسم اللي كتقراو فيه حاليا مفهوم. هنا غادي نكتبوا واحد لا بتيت تكست بور انفورمي تي بارون سور طون ايكول، جوج ديال السطيرات ولا ثلاثه، راها سهله مفهوم. نقدروا نجيو حتى للصفحه 9 ان شاء الله، ليكسيك تيماتيك ليكول. تبعوا معايا نقراو هاد البتي تكست. j'observe et je découvre la rentrée scolaire. Le jour de la rentrée scolaire est un jour de fête pour les élèves. يعني الدخول المدرسي هو بمثابة عيد للتلاميذ. Elles ont hâte de rencontrer leurs camarades, de jouer dans la cour. كيكونوا فرحانين وسعداء باش كيتلاقاو بالأصدقاء ديالهم وتيلعبوا في ساحة المدرسة. de découvrir leur nouvelle salle de classe et de faire la connaissance de leurs nouveaux ou nouvelles professeurs. يعني كيتعرفوا على الأقسام الجدد ديالهم وكيتعرفوا على الأساتذة أو الأستاذات ديالهم الجدد. et de leur directeur ou directrice على المدير أو المديرة ديالهم. une fois en classe elle lève la main pour écrire la date sur le tableau. يعني في القسم تيهزوا الأصابع ديالهم باش يكتبوا لا دات يعني التاريخ في الطابلو، لو طابلو نوار ديك السبورة السوداء. elles sont joyeux de retrouver cette craie blanche. كيكونوا سعداء الوجود ديال هذاك الطباشير الابيض كيجليس سوغ لوغ بتي دوا اللي كيتزلق من الاصبع ديالهم. شاك شوازي سا بلاص كل واحد كيختار المكان ديالو. سوغ ان بيبيتر اي ريكوبي لومبلوا دو طون كيختاروا الاماكن ديالهم وكيكتبوا استعمال الزمان ديالهم وديال المواد اللي كيدرسوها. à étudier sur son cahier de texte. مفهوم؟ هانتوما التكست راه هو بسيط وسهل وان شاء الله تقراوه مره وجوج وثلاثه وغادي تفهموه. هنا جو مانيبيل اي جو ريفليشي يعني غادي نجاوبوا من خلال هاد لي كيستيون على هاد لو تكست. quel est le titre de ce texte? le titre de ce texte هو la rentrée scolaire. la rentrée scolaire. Souligne les personnes que tu rencontres à l'école. les personnes que tu rencontres à l'école يعني دوك التلاميذ اللي كتلاقى بهم في ليكول غتسطر مثلا على لي بيرسون. ce sont les camarades غتسطروا على لي camarades.
Qui est-ce que les élèves recopient sur le cahier de texte? Les élèves recopiaient sur le cahier de texte leur emploi du temps et des matières. Cite 3 matières de ton emploi du temps. 3 matières. مثلا غادي نكتبوا le français, l'arabe et mathématiques يعني العربية والفرنسية والرياضيات. Entoure le nom de nos éléments que l'on ne trouve que dans les salles de classe. يعني الأرقام ديال les éléments que l'on ne trouve que dans les classes. هذه راه هي نتوما غادي تقلبوا هنا راه بسيطة سيزيام مثلا فهمتوا المهم هادشي اللي كاين هادشي راه بسيط بزاف. هنايا عندنا جو مونترين complète les phrases avec les mots qui convient à faire scolaire, classe, écriture. Quand je recopie un texte, je soigne mon écriture. Je prends soin de mes affaires scolaires. Je garde ma classe propre comme je l'ai trouvée. مفهوم؟ Je m'évalue. Écris des phrases avec les mots suivants. Classe, غنكتبو فيها une phrase avec le mot classe. Le mot leçon نكتبو دي phrases اللي كيكون فيها le mot leçon. مفهوم؟ هنا هاد جوغوتيا غادي نقراوها مع بعض باش نشرحوها ونبسطوها. Le personnel de l'école là. Les mots utilisés pour parler d'un thème constituent un lexique. مفهوم؟ هنا عندنا التعريف ديال lexique. Thématique, exemple, la rentrée scolaire. Le personnel de l'école, c'est le directeur, les enseignants, et les professeurs et les élèves. Les fournitures scolaires, ce sont les cahiers, les cartables, les livres, les trousses, les crayons, les stylos, etc. Les lieux, c'est l'école, la cour, les classes, les bureaux, les toilettes, la cantine. La matière à l'étude, c'est la lecture, la production de l'écrit, les mathématiques, les sciences, la grammaire, etc. مفهوم أبناء التلاميذ؟ هذا هو الدرس ديالنا. خدمنا إن شاء الله الصفحة 8 والصفحة 9 من لو ليفغ المقرر ديال السنة السادسة من التعليم الابتدائي.